ओ भाई केते बड़ पोखरी रात आसी अलग प्रकार फिल हम पेट्रोल सरीगला जहाँ धकेला कौन ओ भाई रुह जाऊजी फाइनाल भालु घर जी मामू घर कम टे अच्छी बुली बाली आसवा खरा भी काटिले खरा बाहर खरा टिके काटुची जल्दी पलि आसिया प्रेसर टा कौटी तो चक्कर प्रेसर नहीं देखिया बाटर जब कौट खोलते सकाल सकाल तो कहीं खोलू ना देखिया जब कौट भाग्य भल थो खोला थो देद प्रेसर टिके एते दिन पर गोटे छोट राइड होची भल लगुची ना तो राइड करने इच्छा हो पैसा नहीं देखा जाऊ कौन केबे हबो सब गैरेज तो बंद अच्छी प्रेसर कौटी दबा एबे पहुंचल 3 मिनट देखिए ये कौटी प्रेसर दुकान अच्छी जे भिड़ कौन ये माछ बिक्री चलती देखिए प्रेसर कौटी अच्छी प्रेसर प्रेसर गैरेज तो सकाल सकाल कौट खोली प्रेसर दबा कौटी देखा जो जहाँ हम वैसे पेट्रोल पंप रे पहुंचू देखिए ये प्रेसर दिया कि नहीं ढिचको ढिचको पचारिया का गोटे जहाँ हो फाइनल मिलगला जहाँ हो दिया आराम से जीवा आराम से आसिया केंद्रापड़ा स्पीड ब्रेकर डक 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 र एनएच रे पहुंची गलु जीवा पूरा सीधा एबे एंजॉय करो सिनेमैटिक शॉट ए धुआं देखो धुआं
पेरिया सुन धुआं। ओ भाई, ये तो पर लाइन ही चल चल। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ସର୍ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଛାରଖାର କରିଦଉଛନ୍ତି ରୋଡ। ओ भाई रह 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 रही जा डोडो। ओ भाई पूरा तोप। ପୁରା ହେଭି ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି ବୋଲର ବାଲା। କଟିଂ କଟିଂ ମାରି ଉଡେଇ ଆଡେଇ ଛାରଖାର। ଓହୋ କେତେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର। ଏଇଭଳିଆ ରୋଡ ଦରକାର ଚଲେଇବାକୁ। ଏଇ ସାଇଡରେ ବିଲ ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପଛରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଥିଲି ସେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ପାଣି ଯିବା ଆଗକୁ। ଏ ବାଇକରେ ଯୋଉ ବୁଲିବାର ମଜା ଅଛି ସେ କଣ କାରରେ ମିଳିବ। ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇକରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ। ଯୋଉ ବାଇକର ଖୋଲା ପବନ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସେ କଣ କାରରେ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚାନ୍ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି ଆସିକି। ଭିଡ ଅଛି ହାଟ ବାରି ଅଛି ଆଜି। ହଁ ତ ପନିପରିବା ସବୁ ପଡିଛି ଲୋକ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି ହାଟ ବାର। ହଁ ପୁରେଇ ଦେ ହଁ ତ ପୁରା ମାର୍କେଟ ଜାମ୍ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା ଯାହା ଧକେଇଲାଣି କଣ। ଓ ଭାଇ ରୁହ ଚୁଦା ସବୁ ଗାଡି ଧକେଇଲାଣି। ମେନରେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ମେନ୍ ଥିଲା ରିଜର୍ଭରେ ପଇଲା। ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର ଛିଡା ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍।
ଯୋଉ ସାନ ଟାୱାର ଦେଇ ପଡୁଛି ବଡ ଟାୱାର ଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଟା ଆସିଲା ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଆସିବ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ଜନ୍ମ ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ସେଇଟା ଚିହ୍ନ ରଖିଦେଇଛି ସେ ଟାୱାର ଆସିଲା ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଆସିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ତ ଗାଁ ର ରାସ୍ତା କେମିତି କୋଉ ଭଳିଆ କୋଉଠି ବୁଲୁଥିଲି କୋଉଠି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଇଏ ହଉଛି ଓ ଭାଇ ତଗଡା ସେର ଓ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟା ଓ ଭାଇରେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦଉଛ ଖତରନାକ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଧଡଧଡିଆ ରାସ୍ତା ସାବଧାନ ଧଡଧଡିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଭାଇ ସିନ୍ ଦେଖୁଛ ତ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି ଏଠି। ଓ ଭାଇ ରାସ୍ତା ପୁରା ଖତରନାକ। ଓକେ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ ମାନେ ଯେମିତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଇଛି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି ତ ଯେମିତି ବାହାର ଦେଶରୁ ଆଇଛି ସେମିତି ଅନୁ ଫାଇନାଲ କାମ ସରିଲା ଏବେ ଭାଲୁ ଯିବୁ ଯାଇଥିଲି କାମରେ ଯାଉଛୁ। ଯାଉଛି ଆଉଲେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଗଲାଣି ବାଟରେ ଯାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନହେଲେ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ କେତେ ବଡ ପୋଖରୀ ନା ଗାଁରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ବାଉଁଶ ବୁଦା ମାନେ ପୁରା ନେଚର ବାଲା ଜାଗା ସବୁ। ଅବିକା ତ ଗୋଟେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନାହିଁ ସବୁ ତ ଘର ତିଆରି କରି ରହି ସାରିଲେଣି ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖୁଛ ତ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଓ ଭାଇ ରାତିରେ ଆସିବ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ହବ। ଦି ପଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ରାତିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍। ଏତେ ଦିନ ପରେ କିଛି ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ଓହୋ ଯୋଉ ଫିଲ୍ ଏ ସେପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ଅଛି।
फाइनाल बाहरी गलुଣି घरू अभी जाऊँ घर को जाऊँ सब तो गला देखी जाइए गला आउ कि ना देखिए जो भल जिन हम से देखी जिन घर को जी सीधा रास्ता दादा किसी तो ना देखे कौन पहुंची गलुण आज दुआरिया पाखापाखि जाऊँ घर को बैटरी चेंज सैला बाट छिड़ा गोटे छाई जगह देखिकी सिनेमेटिक चेक कर आज पाग टे भल अच्छी राइड कर मजा आउची खरा आसले तो हालत खराब दूरिया टनल सेपटे रास्ता खराब अच्छे डायरेक्ट पूरा भल रास्ता पलैचे कहीं जी से धड़धड़ 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 खड़खड़ ये बाटे पलि जाऊे देखुच बुधवार के भिड़ देखुच तो माछ मटन चिकेन आज सब दाबी पकेबे भाई लाइन गाड़ी लाइन लगी स्पीड ब्रेकर ठिया हो आराम से सैडलिंग करी धड़ 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 खड़खड़ हम एंट्री कलो वीआईपी रोड को ओहो वीडियो भल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देवे देखा नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय गुड बाय।